for today's video guys, no, regular sila guys, oh, gatira nga diba guys, kay ma-overtime daw sila. Pati dala na gali ko guys. Guys, kimkot sila sa guwas guys, oh. Amo ni siya, may tirador na guys, kimkot. Mayo magmasilyan eh. Oh, tawa guys, oh. Ara guys, oh, sumasa pa lang guys, oh. Oh, gadala ng latab yun guys. Oh, wow. Kasal pa ka nga guys, galupok-lupok. Oh. Si Amay pa. Sorry si Otol guys, oh. Simple-simple lang, oh. Kuno-kuno hay, oh. Masilya pa lang, oh. Oh, talaga kuha na niya nga, oh. Gaso-asong yung age guys, oh. Gaso-asong guys. Si Amay, oh. Damo na sa gin palit guys, isa lang nakagi guys, oh. Oh, gaso-aso dyan po nagi ni Amay, oh. Para guys, oh. Oh. Mananawa niya guys, kuha niya guys ba? Rap ba? Nga siminto. Gin pa smooth niya guys. Oh. Para guys, oh. Ah. No, ano lang guys, no. Pinising na siya guys. Pero pintura niya, amon nga ginagamit guys. Ari si Boss Rodel, ako asang palita guys. Ano ko dako palita guys. Dako palita guys, oh. Boss Rodel guys. Dako ka tao guys, pero palita guys, ako dako man. Guys, oh. Si Amay pa, oh. Amo ni tiradol sa Coronadal South Cotabato. Si Amay.